السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في الأول طول مساء الخير على الجميع، أتمنى وقاعد تكونوا بخير وعلى خير. إذا خوتي، لا كونفيرونس دو بريس اليوم طويلة، ساعة و 22 دقيقة. نظن باللي الناخب الوطني كالعادة، هذا فيما يخصني أنا، كان فصيح اللسان، جاوب على أسئلة يعني دي كيسيون كي نو سون با بوزي. راه على بالو باللي كانوا غادي يديروا بوليميك على لوكا ابراهيمي، على بالو باللي كانت غادي تصرا بوليميك على لوكا كيسموه غلام، على بالو باللي كانوا يمكن يجبدوا له على عوار، على بالو باللي كان يجبدوا له على زرقان، على البارادو اكسيتيرا. دونك إلا بارلي تو. يمكن نقسم انا الفيديو تاعي الى 3 اقسام. وقبل ما نطرق فيما يخص ما سمعت انا وفهمت من الندوه الصحفيه، ونظن فوات اونيت ميزامي، واحد اللي يكون اونيت اونيت. جو ريسوا كيلكو كومونتير وين باغ اكزومبل زاتشي راه يبيع الجواره تاعو، سي انديريكتومون اكوزي لو سيليكسيونر ناسيونال، يعني اتهام الناخب الوطني بالعماله. هذا الشيء بالنسبه لي خطير، وبالنسبه لكم ربما يكون شيء طبيعي. يا با ميل سوليوشن خوتي. هذا الناخب الوطني اللي راه قدامكم الان في التصويره هذه، اللي اختار 23 لاعب، اللي راه يقود الفريق الوطني في اكثر من سنه، اللي راه ما انهزمش في اكثر من 15 مباراه، اللي علق النجمه الثانيه، اللي اصنع فرقه فيها لابس دو طون تريكور. هذا الناخب الوطني سوا كذاب، وكل واحد يعني كل واحد الله يسهل عليه، صافي يدير كل واحد يامن باللي هذا الناخب كذاب، وما كان لا حنا نسمعوا ندوه صحفيه ولا نتناقشوا. وكي يكون كذاب تسمى راه عامل زاتشي، راه يخدم مع زاتشي، راه يبيع الجوارات تاع زاتشي. هذا فريق ماشي فريق وطني، فريق زاتشي. الناس اللي راهي تظن باللي الشخصيه تاع هذا السيد، راكم شفتوا نون سولمون فوزافي دي زيكزومبل، عندكم امثله عديده فيما يخص تعامله مع اللاعبين. كي تشوف الندوه الصحفيه، شوف كيفاش يرد على الصحفيين، شوف كيفاش انسان عنده شخصيه قويه خوتي. هذا انسان خدام، انسان وين كنا وين وصلنا نضلنا نعاودها اشاك فوا. وين كنا في الماضي القريب ولا البعيد، وين وصلنا. on est devenu la risée juste après la Coupe du Monde. On ne gagnait presque plus rien. On a quelques résultats honorifiques. Hein, tu te qualifies en Coupe d'Afrique, tu passes au deuxième tour, mais tu as gagné une Coupe d'Afrique. Mais on crache sur une personne, ou là on accuse une personne qui te ramène une Coupe d'Afrique. Ce n'est pas possible. ما يمكنش حنايا نشوفوا هذا الناخب الوطني كيفاش راه يعمل، كيفاش راه يتعامل مع بعض القضايا كما سمعتوا اليوم. انايا دوك نخصص فيديو على فيما يخص ابراهيمي. على انا نقول لكم، راكم تقولوا باللي راكم تظنوا وراكم متاكدين باللي هذا السيد كذاب، ما ديروش عليه فيما يخص ما يقوله عن قضيه ابراهيمي. هو يقول لكم يعني ظروف عائليه، ما بغاش يطرق لا زياده لا طهاره لا حتى حاجه، حاجاكم وحاجه قدركم. قال لكم ظروف عائليه. سي فو بروني كيما راهي تدوها وتامنوا في هذا الناخب، هذه هي لا ريزون كي با يعني اللي ما خلاتوش يكون ابراهيمي حاضر مع الفريق الوطني. اذا كان كذاب تسمى الى يكارتي ابراهيمي بومات ان جوار. اذا هذا الناخب الوطني استدعى زرقان باسكو زرقان في البارادو وباغي يديروا لو ستاتيو دانترناسيونال. بغيت اونت بارونتيز باسكو نحترم انا التعليقات، نحترم يا با سوسي. لو ستاتيو دانترناسيونال tu l'as en U23. كان واحد القانون في وقت الحاج محمد روراوا، لي كلوب الجيريان نافي با الدروا دو ريكروتي ان افريكان الا اذا كان انترناسيونال ا ولا يكون U23. يدير ناس راهي 21 سنه راهي تلعب في ليكيب ا. راكم شفتوا ما نعطيش الامثله، راكم تعرفوهم كاع. دونك tu as des joueurs اللي اندر 23 قل من 23 سنه. Il a le statut d'international. Il n'a pas besoin du statut du A pour être international. Il a déjà un statut d'international. Ça veut dire
اسكو جوست لو فات دافوار ان ستاتيو دانترناسيونال تخلي اللاعب يتباع؟ تسمى بن شيخ روحوا ديروا له ستاتيو دانترناسيونال، ديروا اللاعب واحد نابورت كي ديروا له ستاتيو دانترناسيونال، تسمى لو ستاتيو ناسيونال ماتنون تباع. ما بقاتش ما نتكلموش دروك على ما نتكلموش على دروك على قيمه اللاعب، مي دو ستاتيو ناسيونال. سي فري كو سي امبورطون، سي امبورطون بور الي دون ان كلوب يو بي باغ اكزومبل. داكور اوني داكور راني متوافقين، بصح ما تقوليش باسكو عندك ستاتيو انترناسيونال نابورت كي يشروك الناس عينيهم مغمضين. المهم الناخب الوطني هذا لا تامنوا فيه، ديروا على واش راه يهضر. لا ما تامنوش فيه ما ديروش عليه، راه عميل وراه يخدم مع زاتشي وراه يبيع مع زاتشي وما عندوش شخصيه وإكسيتيرا. يا با ميل سوليسيون، كاينه هاك ولا كاينه هاك. انا مع الناس اللي تامن في هذا الناخب الوطني، انا مع الناس اللي ضد هذه الفيدراليه من اول رمق، انا مع الناس تاع الاحتراف، انا مع الناس تاع النتائج، انا مع الناس اللي راه متاكد باللي جاو يخدموا الكره الجزائريه، باللي راه باغي كيما دخل الفرحه في 42 مليون جزائري، في ملايين الجزائريين داخل وخارج الوطن. انا خويا نامن به ونامن فيه، والايمان بالله باش ما تدخلوها ليش تاني تاع ما نامنوش في العباد نامنوا في الله. فندير دروك ولينا نعسوا فينا، ما يديكمش الواد خوتي. كنا نحاربوا ومازلنا نحاربوا التفرقه بين الجزائريين، ما يليقش حنايا نروحوا دو لوت كوتي دو لا ريف اي ماتنون اون كوندان chaque joueur qui sort du championnat national quand ça nous chante كي تساعدنا كيما نقول لك الحاله قال يا راهم جايبينه الى écarté بوداوي لا راه زرقان. pourquoi ne pas parler du fait d'écarter Boudaoui et de ramener Zorgan. Il a un joueur du Paradou. Si lui, selon la conférence de presse وراني سميتها النقاط على الحروف، قال لهم فيما يخص زرقان لعب لا كوب دافريك، باسكو سمعت وراني نسمع وراني نشوف Paradou a joué la Coupe d'Afrique avec des U19. Le championnat, c'est un championnat faussé. Le Paradou ramène les meilleurs joueurs. Il ne les forme pas, on est d'accord. Joueurs راه يجيبهم هاك وهاك يهيكلهم ويبيع. Qui est-ce qui empêche les autres présidents de le faire? Qu'est-ce qui empêche les autres mercenaires de le faire si Zachi est un mercenaire? Et ce que je pense aussi. Donc ما تدخلوهناش تاع اللي انا نجي مع 23 اللي يجيبهم بالماضي. لو شامبيون ناسيونال ما يعنينيش. انا جيتي ان فو سيبورتر دو مولوديه دورو مي كانت الكره كره. دخلت نشوف بارتيه مع مقرا انقطع الضوء طفيت ايماج ميديوكر. البطوله الوطنيه البطل ما يسواش القيمه اللي عنده، واللي يدي الكاس كلشي يدي سيده في الكواليس. الحكام كلكم على بالكم باللي لو شامبيون ناسيونال إلي بوري. كاين حبيبات، كاين دي زانديفيدواليتي اللي تقد تديهم اللي يحترفوا باش يطوروا امكانياتهم ما يبقاوش في الشامبيون هذا، اوني داكور. ولكن في نفس الوقت ماشي كي يجيب واحد من البارادو تقول على ما جابش من راكم تقولوا باللي الشامبيون كاع بوري. مع احتراماتنا لجميع انصار الفرق، مع احتراماتنا لتقديراتكم لارائكم، ولكن سيت فيديراسيون دوا بارتير. علاش؟ باسكو جات باش تتسقد زاد عماتها. هاد الفيدراسيون دوا بارتير باسكو طلعت بطريقه غير شرعيه بالتزوير وكاع، طلعوا كاع العصابات، والعصابات مازال راهي في ماتنا. بوركوا ابلودير اون ايكيب كي غان اون كوب دافريك اي ماتنا لا دينيغري؟ علاش الاختيارات تاعها؟ ياك شفتوا شكون اللي كان يراهن على فوز الفريق الوطني بكأس إفريقيا مع اللاعبين اللي استدعاهم بالماضي يا 3 أو 4 موا؟ بيرسون. عندنا محرز، عندنا هذيك، شكون اللي كان يقول باللي بن صيبين يدير ديك لا كوب دافريك قديوره؟ شكون؟ بيرسون. On a des valeurs sûres mais il y a toujours une incertitude. المهم اتكلم على الخيارات تاعو، يعجبو لو شوا تاع حليميه اللي باش ما يبقاش في البطوله الوطنيه تاع المنحرفين.
il a tenté sa chance dans un championnat de deuxième division en Belgique, c'est plus dur pour se forger, etc. قال له عجبتني الشخصيه تاعو شفتو، قال لكم الناخب الوطني راني نتبع كل شيء، هذه كل شيء تعاود تولي تامنوه ولا ما تامنوش، لا تامنوه غيقول لكم باللي كل اختياراتي مدروسه، ما تامنوش انتم احرار، ما تتهموش الناس اللي امنوا جمال بالماضي باللي هما عملاء كيما جمال بالماضي بالنسبه لكم عميل. هذه هي سي تو سي بوان بار. اللي قلت لكم نتحدوا على حاجه هو مصلحه الفريق الوطني، سيكون الفريق الوطني تاعنا باين نشوفه هنا في قطر، انا ناخب الفريق الوطني تاعنا باين نزيدو نحلموا معاه، رانا حضرنا الكاس افريقيا هذه، حضرنا الانتصارات، شيء ما عشناش من قبل. Vous ne pouvez pas cracher sur quelqu'un qui vous fait vivre ce que vous n'avez jamais vécu. Vous n'avez jamais vu. يمكن بالك روحوا أبعد يعني حد ممكن فيما يخص التأهل إلى كأس قطر والذهاب بعيدا، يمكن الدفاع على tout est possible avec ce sélectionneur. راه يقول لكم il y a eu une question d'un journaliste اللي قال له vous avez dit la dernière conférence de presse ça sera difficile de changer cette équipe. Pourquoi vous avez changé ces joueurs? Donc, ce sélectionneur a changé ses joueurs. جاوبوا بالماضي قال له ما قلت لكش سي امبوسيبل، قلت لك سي ديفيسيل. La difficulté et l'impossibilité c'est deux choses différentes. Donc هذا راه يجي يدير كونفيرونس دو بريس يحسن عاوناه، راه جاي غارديان واستاذ، يجي يقري الصحفيين بيرسون نا بوزي اون كيستيون سور لادفيرسير، تقول زامبيا ما كانش، الناس ما على بالهمش باللي زامبيا ليكيب اللي راهي تلعب بيها U23 بور سو كاليفي في لي جوز اولمبيك 70% من ليكيب اللي غادي تلعب لنا لو 14. الناس هاد لي جورناليست ما يبحثوش، كيفاش هاد الجورناليست ما يروحوش يبحثوا على الكعوار؟ ديبلاسي فوا ليون، كنتو تروحوا تكرموا ديشان وتكرموا زيدان وتكرموا جميع تروحوا للطليان وتروحوا عند غلام للطليان، قردها غير تما ليون ايساي دافوار الى ريفوزي عوار دو ديكلاري. اي بان لا امنتوا هاد المدرب راح تكلم لكم على عوار. اي دايور جو في فو فير اونتوندر dans la vidéo prochaine ce qu'il dit sur le cas Brahimi et ce qu'il dit sur les cas Awar et les autres. Finalement il les a contactés. هذا ما كان راه اتصل بهم، راهم الناس ربما على حساب الاولى باع الكيسيون تاع معمر جبور الاولى، قال لكم باع جمال بالماضي صافي دير افهمها كيما تحب. il est revenu معمر جبور il a reposé la même question، قال له اعطينا الجواب، قال له اللي انا درت اللي عليا دير انا. Maintenant leurs parents, leur famille, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce mec là doit changer sa nationalité sportive. لو يجيني لاعب نتحدث معاه على المشروع تاعي ومع النادي، هذا راه تابع لا فيدراسيون فرونسيز دو فوتبول. il doit changer sa nationalité sportive. كي يبدلها انا عيط له، ما تقعدش تعيط له هو مكونفوكي في ليكيب دو U23 تاع فرنسا وهو blessé les ischios jambés. C'est-à-dire tu ne peux pas l'appeler comme ça. Maintenant les gens peuvent dire ce qu'ils veulent، الناس راهي احرار. اتكلم على في الندوه الصحفيه تاعو، اتكلم على لوكا براهيمي اللي تري سي ان ميك كي فار. هاد السيد قال لهم انا قال الوضعيه تاع محرز انا ما عادش ندير له بروبليم، نتوما صح نتوما الانصار ولا انا ولا انصار يمكن تتكلموا. خرج بالماضي خرج محرز من سيتي، كاين لافيتا اللي نشجعها انايا ليف سيتي، روح تلعب في تشيلسي، روح تلعب في ارسنال، روح بالك تروح ليفربول، بالك تروح اسبانيا. tu as 28 ans tu mérites mieux، روح. بصح ناخب وطني ما عادش يقول لهم محرز راه محقور في السيتي باسكو غوارديولا يسمع بيها. ce n'est pas faisable entre un entraîneur et un autre, un sélectionneur ou un autre. Tu peux avoir un avis mais tu l'exposes pas en public، tu l'exposes en tête à tête avec رياض محرز. دونك يجي يقري في الصحفيين، يجي يوضح، يجاوب على اسئله ما انطرحتلوش، باسكو على عارف باللي الناس عايشه بلي رومور. الناس ميزامي يا ودي او ديابل زاتشي، او ديابل سيت فيديراسيون، او ديابل سو شامبيونا. et vive notre équipe nationale، vive les choix de Jamal Belmadi،
qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, dans les deux cas, on doit encourager cette équipe. Qu'on pense que c'est un sélectionneur et travaille avec Zachi ou Rachiri Zachi, ou qu'on pense le contraire. L'essentiel pour nous, c'est que cette équipe gagne ces 2-3 prochains matchs, que cette équipe soit prête pour les qualifications pour la Coupe du Monde. هذا هو الأساس بالنسبة ليا. هذا هو الأساس. بعد المدرب اختيارياته حتى الآن عطاته الحق. أقواله يكفي يقنعك في الندوة الصحفية السيد هذا، ما يقنعك. il est très prudent، يعرف وين يتكلم وين ما يتكلمش. ظروف شخصية تحبس دم. ما بغاش يجي يعيط له. راكم شفتوا ميم غلام دوك كي نتكلم على ابراهيمي نتكلم على غلام. il a aussi affirmé des trucs qui sont، je ne dirais pas qui sont graves. غلام ولد البلاد، وغلام يولي. mais c'est à Roulam de prendre le téléphone et de rappeler le sélectionneur pour lui dire maintenant je suis prêt. Il devait le rappeler après le match de Lille face à la Colombie, il ne l'a pas fait. On ne peut pas obliger les gens à être prêts, on ne peut pas aller obliger les gens à faire des choix qui sont à l'encontre de ce que veut un sélectionneur ou de ce qu'on veut nous en tant que supporters. هذا ما كان خوتي. النقاط وضعت على الحروف. عندكم يا تساندوا هذا الناخب يا تكذبوه وصاي تفرجوا غير هاك كيما كنا نتفرجوا مع ماجر. بعيد الشر كنا نتمنوا الفريق الوطني يخسر ب4 ب5 باش يروح بالخوف. Mais maintenant les temps ont changé. Maintenant عندكم une équipe qui doit se renforcer mais petit à petit. بشويه هاد l'équipe تترونفورسا. ما يمكنش ندخلوا ونعيطوا الناس نجيبوهم دراع اللي نجيبوه دراع واللي نفرضوه دراع واللي. Et en plus pourquoi nommer un sélectionneur, pourquoi donner un crédit à un sélectionneur pour après à la moindre liste et avant la liste des rumeurs etc etc. خوتي مسلم عليكم بزاف. يا ناس اللي راهي يمكن تجي ويمكن دي كومونتير فيسيو، دي كومونتير يتهموا فيك ولا ما يديكمش الواد نعاود نقولها لكم. ما انا جاكسبت تو، يا با سوسي. مي وجهة نظركم انتم احرار بها، وجهة نظر تاعي انا حر بها. با باسكو افيك سو سيليكسيونور لا كون ديفون انديريكتومون انسان ما نستعرفش به وما نسمعش به، وعمري ما نسمع انا رانا عايشين في واحد البلدان وين الرجل المناسب في المكان المناسب. رانا عايشين في البلدان وين كاين باش ما ندخلوا بوليتيك ولا ندخلوا ناس عندهم حقوق نوعا ما. ما يمكنش انايا ننصح الجزائري في عيشته في الجزائر هو يعرف خير مني اش راه كاين في البلاد. بصح quand on voit des fédérations, des conférences de presse, quand on voit des sélectionneurs changer des équipes, on n'a jamais vu des journalistes venir pour essayer de trouver la petite bête باش يجيبوا المعلومه. ما يجيبوهاش، جايين يسقسوا على ستاد لا راه. روح صور انت الغازون في بليده، روح دير خدمتك يا سي محمد. روح تجي انت تسقسي سيليكسيونور لا الغازون تاع بليده راه مليح. تجي انت تسقسي سيليكسيونور لا اتصل انت. عندكم دي تليفون تاع لي جوار، عيط لابراهيمي طمئن عليه، ما تقيسهاش في الجورنال. مي تجي تقول لهم ظروف عائليه. Tu n'es pas obligé de raconter en détail ce qu'a Brahimi ou ce qu'a sa famille. هذا ما كان. مسلم عليكم بزاف. هزوا الفله وانتو الموديل. البروشين. سلام.